콩고 민주공화국 대통령의 초청을 받아 국빈 자격으로 15일부터 수도 킨샤사를 방문한 박옥수 목사. 둘째 날인 16일은 면담으로 일정을 시작했습니다. 이른 아침 장폴 엠보 탐바카냐 전 청소년부 부장관이자 국립재무학교 학장, 무사오 깔롱보 부유 세레스탱 UPGI 대학 총장이 이른 아침 박옥수 목사를 만났습니다. 박 목사는 깊은 사고력이 수반되는 마인드 교육을 설명하다 신앙 역시 사고에서 나온다며 레위기의 속죄 제사와 예수님의 속죄를 연결해 복음을 전했고, 경청하던 두 사람은 자신이 의롭게 됐으며 예수님을 믿는다고 답했습니다. 그러면서 박 목사의 방문과 마인드 교육이 콩고 민주공화국에 큰 변화를 가져오리란 기대를 보였습니다. Nous venons d'être reçus par le révérend Dr Sopak, le fondateur de IOF. Il nous a apporté un message qu'on n'avait peut-être jamais entendu nulle part. C'est celui notamment de la bonne nouvelle selon laquelle nous sommes déjà justifiés par Jésus. Et ce qui est important pour la République démocratique du Congo, c'est le changement des mentalités pour permettre à l'ensemble de la République démocratique du Congo, à toutes ces populations qui croupissent dans la misère, à pouvoir profiter des ressources une fois arrivé à ce changement de mentalité. Nous invitons... Le révérend Okso Park venait de nous recevoir. Il a insisté sur la possibilité de changer complètement la situation de ce pays grâce à une mentalité complètement changée, une mentalité attachée à Jésus-Christ, Jésus qui a ôté tous les péchés du monde au point que la personne ne peut plus être considérée comme pécheur. Ce sens de culpabilité qui a toujours été dans les cœurs des gens est à quelque part obstacle pour le décollage de ce pays. Nous avons vraiment besoin que ce message circule pour que les gens changent la façon de voir la vie, la façon de vivre leur vie. 오전에는 12,000여 명을 수용할 수 있는 민주콩고 개신교 100주년 대예배당에서 콩고 민주공화국의 평화와 연합을 위한 기도회가 열렸습니다. 국영방송국과 기독교 TV를 통해 생중계된 이번 행사는 기독교 연합 수석 부회장 니아무케 비숍이 주최했습니다. 현재 민주콩고 동쪽 지역에서 계속되고 있는 반군과의 전쟁으로 두려워하는 국민들을 위해 니아무케 비숍이 박옥수 목사에게 기도회를 부탁한 것으로 알려졌습니다. 니아무케 비숍을 비롯해 기독교 연합 측 목사들이 박옥수 목사를 환대했고, 행사 중에는 아미드 콩고라는 단체에서 콩고 민주공화국에 헌신한 이에게 수여하는 감사장을 박옥수 목사에게 전달했습니다. 그라시아스 합창단은 관객들을 위해 다채롭고 수준 높은 공연을 선사했고, 이어 박옥수 목사가 단에 올라 말씀을 전했습니다. 박 목사는 하나님의 어린 양으로 오신 예수님께서 인류의 모든 죄를 안수받고 영원한 속죄제를 드렸음을 성경 레위기와 요한복음, 히브리서 등을 통해 차근차근 설명했습니다. 기도회 후 국영방송을 비롯한 다수 언론에서는 박옥수 목사를 인터뷰하는 등 뜨거운 취재 열기를 보였습니다. Le message de pardon, le message de la rédemption, le message qu'il a apporté est clair. Nous sommes justifiés par la foi. À travers Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché qui reste encore quelque part pour que les diables puissent nous troubler, puissent nous tromper. Non, nous sommes des saints. Nous devons vivre la sanctification puisque Jésus-Christ nous a libérés une seule fois pour toutes. Il n'y a plus de condamnation. Je pense que cet espoir-là, il est venu nous encourager, il est venu nous apporter beaucoup de choses que nous ne connaissions pas avant. Aujourd'hui, nous disons merci à Pasteur Pâques. Je pense que Dieu va l'utiliser encore beaucoup. Nous avons besoin de lui. Que ça ne soit pas la dernière fois qu'il revienne encore. 저녁에는 하나님의 성회 소속인 구원의 말씀교회에서 그라시아스 합창단의 콘서트가 열렸습니다. 전날 같은 행사를 열었던 언약궤 복음교회의 담임 이스라엘 목사와 구원의 말씀교회 장로 대표가 박 목사를 맞이했고, 1,200명이 이날 교회에 모여 그라시아스 합창단과 박옥수 목사를 환영했습니다.
그라시아스 합창단은 아름다운 찬송과 함께 현지인들에게도 익숙한 곡들로 무대를 꾸며 열렬한 환호를 받았습니다. 이어 박옥수 목사는 성경에 드러난 죄사함의 복음과 믿음의 삶에 대해 자세히 얘기했고 참석자들은 복음을 받아들이며 기뻐했습니다. Nous sommes très honorés d'avoir reçu ce grand homme qui vient de très loin et qui a parlé de la part de Dieu, non seulement avec son cœur, mais avec l'expérience. Il se trouve qu'en Dieu. Et nous avons été puissamment bénis et nous sommes sûrs et certains que nous tous, nous aurons l'âge du docteur parce que chaque jour, Dieu renouvelle sa force, Dieu renouvelle ses ressources et c'est même Dieu qui l'a envoyé ici pour nous parler et venu renouveler la force, non pas tout simplement des chrétiens, mais également de la nation et de l'Église. Ce qui est très important, nous sommes des choses que nous écoutons en tant que chrétiens, mais écouter encore ça aujourd'hui de lui nous redonne encore la force. De dire que le royaume des cieux est oui et amen, tout est déjà fait à l'avance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire pour que les choses que nous appelons, que nous voulons avoir, puissent se réaliser. C'est vraiment très profond et ça nous donne encore plus de foi, plus de force pour continuer. On bénit son ministère, on espère qu'il va vivre encore beaucoup, longtemps pour nous bénir et écouter sa parole. 한편 행사가 마친 후에는 구원의 말씀교회 담임인 사파리 목사 내외가 박옥수 목사의 숙소를 찾아와 감사의 뜻을 전하고 앞으로 함께 교류하기로 했습니다. 콩고 민주공화국 정부의 기대와 환영 속에 진행된 이틀간의 킨샤사 방문. 민주콩고 전역의 복음과 마인드 교육이 일으킬 변화를 기대하며 박옥수 목사의 순방 일정은 다음 나라인 케냐로 이어집니다. 굿뉴스TV 신동희입니다.